Tu na huba kani miwe kanyo kweli lula radio current. Ta so le thing na huba kani miwe ta sukha topu ta pika we kuichai thilo shu gene lo. Leken yugnyo no lu so pogre pa korepu. Tono se khoti kuichai to go ba kuichai thilo shui ta sukha atopu khoplo tik se lo a do ta ba yo ko ta pika we thilo shu le ha lo kwe tne la ba gene thilo shu mi ti gru tu tho pa phla wa ne lo di kuichai thilo shu mi ti lita pa phla pu atone ta sukha atopu khoplo tik se lo a ko sa thola me the sit to tu le lan we be the sit to le khula atopu ta le ha lo kwe tne le we ba do ta pap no mu ni mu to topu pa le mi le ha lo kwe ta ge mi ke tho ta do we fe tmi mi ne thilo shu bi ba mi ti ti hi we mu da ba ge ne li ta pa phla pu pa phla we ne lo thilo shu pa pa mu ba da ga si we la ta su kha topu i pa mi pe kha o ma ge we mo no pa tu ba ta sa ra pa ni ti nya we la ba ta mu ba ta pyo lo ta ke tho ta di le ne we ti ti nya we ba mi wi bi se mu la le ta ti ta pa ke tho be thilo shu i ba mo no ge ne si ba khe ya si nyo ta ka so ne lo lek nyo ko se ho go pa pu ta ha lo kwe thilo shu thi klo do ko se glo ti pa o we a ma do khoplo ta ti ta pa ke tho ta o ho thilo shu ko se glo le ta pi kha we le ha lo kwe de ni le ba si ko o we a ma ge ne pa ba mu ba da ga kho we ne si a tho we da ne lo kui chai to pho non da mu si ko si we la ta su kha atopu i pe me pe kha ne ge te lo yidi pho ta pha si ko e do le ha phe ni si ko mo no thi ke se lo a ko ta ba yo o me wi ta lo phe ni ne pa fi lo ge ne si we da ne lo me tu ho lo ta yo tho li ne ko mu ni de pa he ge lo kwe we thi a ma do ba sa me me ta su kha ne thi ke se lo we a ma ge ne pi nya ba ne lo di ne to le pha ko re ko tu le ta pa ho go thi lo shu ta lo te pha le me le chu ko thi lo shu ple je tha thi lo shu te pha I se ko ta su kha to pu I ta pi kha we le ha lo kwe de ne we ba ge ne pi nya ba ne lo